Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Amuji syukur dak Gusti Allah Subhanahu wa taala atas setujuan nikmat. Salawat dan salam moga-moga tetap akinah dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam makin majlis zikir asy-syabab bisa diadakan kembali setelah ampun beberapa bulan vakum istirahat karena beda situng penyakit nyaman penyakit corona wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ben sakancatna malar muka penyakit kainto mantur tulia tada ben ipatada bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bajan beni korokun hanya 5M, beni korokun menjaga jarak, beni korokun mencuci tangan, beni korokun memakai masker, bajan tambah situ ngaki tetik 6M. Panapa M selibudi amunajat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panika penting, sangat penting. Kula bi panjenengan seluruh penduduk Indonesia, panika mayoritas adalah umat Islam. Bajan kula bi panjenengan kaito jangan hanya berusaha secara zahir, tapi bada usaha betul-betul bisa memberikan manfaat sesangat rajin. Panapa? Doa ke Gusti Allah. Panapa? Munajat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berdoa kaito Gusti Kanjeng Nabi ada buaki bisa akan takdir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam makin kula bi panjenengan bisa menghadiri majlis zikir asy-syabab kaito. Kula para cakanca panika bunga apa-apa karena masyarakat ampun sedikit demi sedikit ngauningi benngarte pasera betuna tibi. Karena terkadang manusia semakin kainto hanya korokun KTP netok yang Islam, tapi ternyata keislamannya banyak si kita oning bahkan ki sengkak. Beda orang KTP Islam tapi tak teman bojeng. Beda orang andi KTP Islam tapi tak teman apasa. Pasan ekalak toklantok. De netok pas dibudin, itu pun dibudin marnyamar perapan malam telasen temu entar kalangker pas neku mik atakbir, padahal pasaan naning 2 hari. Allahu Akbar incan si malaikat muncul saking tak tuse kening santap jadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak orang ber-KTP Islam tapi ternyata kiker sokran. Beda orang ber-KTP Islam tapi ternyata ki lebur mabudu pese. Aduh jan, berarti bade bada. Oh, padahal kenapa KTP-nya KTP Islam, hajinya sudah haji, kocan penet, sarung genteng, kelampin genteng, tapi ki
Beda orang berKTP Islam mampu keangkui keluar zakat, ternyata tak toman keluar zakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalaban badan paling tidak majlis zikir asyabab kaito kula bi panjenengan kaito berusaha ngaknyi ngai badan pasera kula bi panjenengan kula bi panjenengan kaito manusia kaito itu tiaki sareng Gusti Allah. Kapan itu tiaki kaito seston dari tidak ada menjadi ada, dan setelah ada akan tidak ada lagi. Jadi kula bi panjenengan tidak usah menyombongkan diri, dari tidak ada menjadi ada. Kapan mare beda ada boleh kulaku dari paring selamat bi Gusti Allah. Kula bi panjenengan majlis zikir asyabab panika ngai ka itu. Alhamdulillah kula bi panjenengan bejen cakanca pak bapak para mustami'in, bu ibu para mustami'at bejen sebiasan tak toman maca tak toman apal ya Nabi salam alaika. Alhamdulillah ampun banyak apal. Ya Habibi ya Muhammad salam. Alhamdulillah banyak apal pun. Tahu searten dulu kan kula bi panjenengan afal, kan kula bi panjenengan meyakini bahwa kainto cak bacaan adalah madhun Nabi. Cipo cian dak Gusti Kanjeng Nabi, kula bi panjenengan paringi kenceran bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Kula bi panjenengan ampun tak usah mengandalkan terlalu banyak. Kula bi panjenengan kaito ampun tak usah wat-ruwat. Islam kaito gampang, Pak. Korsi penting kula bi panjenengan kaito sujud ya junna Allah Subhanahu wa taala. Korsi penting kula bi panjenengan emut ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula bi panjenengan diparingna selamat bi Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Kapan bajan asyabab, bajan pengajian datang setuju. Cukup niat napa-napa, terus ngaji. Terus mesema ke Gusti Allah. Terus mau selawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Ampun cukup. Masalah lain cukup apa? Kula bi panjenengan tak usah mabatul toreh kita bersama. Mabatul ya junna Allah Subhanahu wa taala. Kula bi panjenengan kapan pada pengajian ayo datang panitia berlomba-lomba. Beda cerita nyata. Beda orang soki, Pak. Soki. Panika setiap pengajian itu demikian. Kapan datang pasti datang kulaku. Nolongin kiai. Demi apa? Demi pengajian. Sapo itu demikian kapi. Kapan sapo matur ke kiai, kenapa kento seorang buka lama. Kapan dibuka lama pengajian pada mulai kapi orang panika sisi tong kita meleman. Kenapa? Lama ditampe musuh orang kayak itu. Terus rutin sebenarnya. Suatu saat orang kayak itu pas tinggal umur kapan mari nampe. Pusopu pas tinggal umur. Perapan tahlilan lotalon tatangken kayak itu sampai kiain ide tinggi mimpi. Ce orang panik kebedi iswarga Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kenapa? Gara-gara kerokun nampe. Jadi ku lebih panjenengan cek kebater sepaling penting ikhlas murni karena Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala bekal muka ate ku lebih panjenengan mun ku lebih panjenengan ongku esto ya junna Allah Subhanahu wa taala. Panika si muka basera Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula paring contoh boleh. Malam mangken kaito beda aki tuan rumah nyaman tuan rumah cong jaleng Abdurrahman. Killer resigi ngagali panjenengan berdadabu sapa-sapa orang seasadaqah kepada orang banyak wa hayya at'aman menyediaki teureun jajan ke pasir abizaos
Panika korsi paling penting murni karena Gusti Allah. Sepaling penting ikhlas karena Gusti Allah. Tidak ada lain angin korokun toro alung polong ama kompolatan tretan. Tujuannya hanya korokun akhir tikir ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari keterima pagi aku pol musuh orang-orang sebagus izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Apa napa mak pasakain to karena kencerna raja pak bu. Panjenengan kento abadaki pengajian panika sepasera segencerna raja setuan rumah banitan kula. Dan kula panika dibudi, panjenengan dibudi, panjenengan korokunda tenggakan toleh berkat ada kula pada. Kula kento musuh pada musuh penyanyi. Nagali penyanyi. Kir jalan ke senyap lah penyaman bik nak gitar gitu. Amin. Pada kula bi panjenengan ngamin panika tor kadang oleh beri pese tor kadang tak beri pese maren pada kula kapan mulai tor kadang tak ada tor kadang bada. Apa nama pak masa kain toh keng karena main ngak ketuan rumah. Sallallahu alaihi Muhammad. Leres aku. Panjenengan kain toh abada aki sekecil aki bulan Maulid. Kalahirna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah panjenengan para tetangga kabeh nyiapake, bodo sing ngubu ajab, bodo sing ngubu pet bibik, ampun macam-macam. Niat amul jaaki ke Gusti Kanjeng Nabi pasera ka into seraja kencerna, orang sing ngunceng orang tuan rumah seraja kencerna. Jangan ku lebih panjenengan kapan ngunceng pa banyak uncengna semampun tuan rumah. Ampun cek kenapa nyaman cek rato rain tak beda tahun beri karena aru tak teman datang ke sengkok lu itek yonceng boleh ampun setuju pak yonceng datang tak datang urusna pasera orang saya tak nisar saya tak amul jaaki orang lain insyaallah tak kira kenisar bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala man la yarham la yurham siapa orang saya tak nisar ke orang lain, saya tak amul jaki ke orang lain, la yurham tak kira kenisaran musuh orang lain, kenapa boleh bi Gusti Allah. Jadi pasera panjenengan kapi, torimul jaki kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban panapa? Kula bi panjenengan matoraki deeren, kula bi panjenengan as-sadaqah, kula bi panjenengan merabu alim ulama, kula bi panjenengan kaito akalam pion gontong menyampornah sedojana hadirin kainta keterima bi Gusti Allah malar muki keterima bi Gusti Allah amin Allahumma amin. Panika kan nyaman usahaku lebih panjenengan usaha penapa usaha makleku lebih panjenengan ka into ekani seren ekabelazim bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dibudin lalakon makleku lebih panjenengan ka ento yakon ni selaku kebulan Gusti swarga ka ento gampang ikandiku lebih panjenengan kalaban syarat panapa kalaban syarat ku lebih panjenengan ampun diakui statusnya selaku kebulan Gusti kare coba ku lebih panjenengan kapan enter ke Mekah apa ni gampang pesen kerakun sekami juta taruh semakin semalarat panapan semalarat adalah ratso raja singurus sesekeran ku lebih panjenengan disahkan masuk oleh negara Mekah panika semalarat ku lebih panjenengan masuk aswar ke Kempang cuma syarat depan apa ku lebih panjenengan toreh malarmu ke iakowah kabulan Gusti fadkhuli fi ibadi wadkhuli ya kau kabula ke ada pak masa Gusti Allah fadkhuli fi ibadi ayo masuk ke tang kabula ya kau ni Gusti Allah Gusti Kanjeng Nabi ya kau ni napa subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa maha suci Gusti Allah asra seampun isra aki pasera se isra aki subhanalladzi asra bi 'abdihi kelaban ke bulan Gusti Allah pasera ka itu ke bulan Gusti Allah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panika
Kula bi panjenengan semakin penikah tak nyapok ke Gusti Kanjeng Nabi. Cuma Gusti Kanjeng Nabi kaito ka kula bi panjenengan merasa bangga. Apa-apa mak pas merasa bangga karena kula bi panjenengan tak ningali ka Gusti Kanjeng Nabi, tidak masuk kepada zamannya Gusti Kanjeng Nabi. Kula bi panjenengan bukan dikategorikan sahabat. Kula bi panjenengan tak melo kepada zaman-zaman gentingnya agama Islam, jayanya agama Islam. Kula bi panjenengan tak milo kapi. Cuma mak tak milo kula bi panjenengan begitu estok ke Gusti Kanjeng Nabi. Leres napa tak leres? Leres. Kula bi panjenengan kapan maulid mulai bulan Safar sampai bulan Lasor. Kula bi panjenengan konjengan meloloh syarafal anam mau selawat dak Gusti Kanjeng Nabi, mau keluar sedekah dak Gusti Kanjeng Nabi. Panikalah yang dibanggakan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Sampai-sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buaki pada manusia paling hebat di antara manusia selain datang umat. Para sahabat ada buaki kita kula panni Tabun Gusti Kanjeng Nabi. Qalu pas ada para sahabat mun sekak dinto basera. Orang setak toman aromasah tahu kesengko tapi cintanya Masya Allah kesengko. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Panika. Jadi ku lebih panjenengan mak pas bisa ku lebih panjenengan ka ento. Esto ka Gusti Kanjeng Nabi. Karena ku lebih panjenengan ka ento ngauni dari para alim ulama. Kula bi panjenengan karena selalu hadir membeda majlis-majlis akatika ento. Para kiai ka ento nerangaki dak memuljana Gusti Kanjeng Nabi. Para ulama ka ento nyeritaaki jalakana Gusti Kanjeng Nabi afdalul bashar, paling utaman manusia sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya benapa timbullah rasa cintaku lebih panjenengan. Timbullah rasa ngenangan ku lebih panjenengan, malar muka ku lebih panjenengan kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku lebih panjenengan sadar Pak Bu, cek lakala kula raja tusa sar panjenengan. Andai kata ku lebih panjenengan nganti laki amal Masya Allah ampun. Ku lebih panjenengan tak bisa nganti laki amal. Apa-apa? Karena syaratnya orang masuk surga menikah, syaratnya masuk surga setujun kelakona kau tu ganteng tapi mungkin badak sitong boy tak masuk Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Panika. Mungkin badak sitong tak masuk. Karena apa? Karena kelak itu syarat orang setero masuk ke surga total cak semungkin 100 amal ka itu kau tu ganteng tapi. Ketimun nganti laki amalku lebih panjenengan tak masuk ampun ku lebih panjenengan. Tak usah mengajukan proposal ku lebih panjenengan. Kan kapan celing potongna? Tak masuk dia. Tidak meyakinkan rostoro sama kering mireng. Sakit melolong. Wah, resosa melolong cat. Lihat. Kapan nanti tegengan, kapan sosa rajin ke pengajian. Tining kapan berapan ramin datang nama tak datang, datang nama tak datang, datang. Wah nilpon ke kiai, assalamualaikum, tak langkong seborang kiai, bani keng tak kejepo. Kiai ada bu, ia mak kita kejepo, tina maju salam apa pakai kejepo. Allah Muhammad. Nika. Ampun ku lebih panjenengan. Tidak remacaran ku lebih panjenengan semak ke pasera. Mun ku lebih panjenengan tak dapat ke zamannya Gusti Kanjeng Nabi. Ku lebih panjenengan semak kepada para alim. Ku lebih panjenengan semak ke kiai. Padahal musuh gelak kan itu se ngampar karpet, nutup karpet, penikahan dari estok ke pasera ke kiai. Kiai kain pasera al ulama warasatul anbiya. Ulama kain pewaris tunggal para nabi. Kula bade cerita. Bade orang abid tak toman engak ke guru. Andi anak lemak praben bini kapi. Senomor situng mulai menginjak dewasa. Umur 20, umur selekor. Sebaban pada sajen tua. Seorang penikah lepasan, seorang penikah sadar
pada musuh orang matur ku lebih pancin dengan seston lumrah pun setujuan manusia tangan anak taya mak tak ada nyatanya orang padahal adik lemak tiratin bode si hafizah hafal Quran santre ampun ratin kapi cuma pancet situng ketika nyabis ke kiai assalamualaikum waalaikumsalam Allah jabid on tur nyabis ke kurun kaleron kaki jeria sebapak menikah terkejut Masya Allah engki kiai kula salah ya Allah tuli mangkat ke guru kapan mangkat ke guru assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kakek tang santri bilang saya talangkong kiai pah nangis kakek bolaanan selemak teropa jual laki yuk tak jawab si orang penikah mau ning ajunan huduh jan si kiai kakek tero ya engki itu oper roman terkejut si orang penikah ada derem kiai orang terupa jual laki tang anak selemak mana suruh oper ya tak nemukan dengan boleh sengkok sepenikah engki cek di Bali cek nyil cek nin orang itu tak setin ruang opor engki pangiston lah boleh penikah bersalam Allah tahu salam kiai lambe sallallahu alaihi Muhammad kiai lambe pak mun sebangken yang kila sebenika cuma kula beni kiai pak bu beni kiai kiaian terus akhir perapan peleman dari guru kayak itu mikir jalan pas dek remerengkok pas kadung yober tang Roma pas apa saya kata dung nadaki pas dek remok ampun lanceng kereta kapan lanceng kereta neng ya dan Roman gegen ada dek rembat ya tetiap penjak tetinjau bismillahirrahmanirrahim yoberku atas patotunku huruf boleh tak yoper aku kapan yoper kijak lah apa ya Roma apa yang ngedirap perapan malam ke tetangga kabib ngetelet ketonun nolongin akhir ke tetangga sampai bunyak sampai 100 orang lebih kapan penikah lepasan anak binin kan keluar kabib karena ketonun berapa nolongin nyiram aing bedenak anak muda lek mak ra kana semenika lek incar situ boleh se nomor 2 masyaallah menika ma khalaqta hadza batila semenika lepas masyaallah pas kapan ketonon kapi menika kalakun napah deteng kapi nyolcol pak sekal mentok situng napas ngucap assalamualaikum kula keduan putra laki tero potran pancin dengan yan wakin kekacong sepasera iki sepo sepuan ampon cek kebeter pancin dengan masalah Roma tinggal kula si abangun nakin boleh wah penikah kalau kun Roma netok nomor situ nomor 2 datang boleh assalamualaikum waalaikumsalam engki penikah toromun tu dekati penapa alhamdulillah potrajen kulah lakala sobung alangan ngireng kasokan engki tahun datang pancin dengan pah langsung ke Mekah haji lega lare mencerek ke Makkah Allah Muhammad nomor telok datang kabib di Budin panika di Budin se nomor 5 se janji se nomor telok abri tanah di Budin se nomor 5 pancin dengan tak usah sapa encan sekal mantoh se nomor 5 kapan deki peleman dari Mekah dari haji ampon bede toko pasar open jadi sediaki toko bani korokun tokon bisa esen kabeh amin Allahumma amin
Amin Allahumma. Saya ngak panika peringatan kaca-kaca sekitar di bini torerek-lerek. Gara-gara penapa ku lebih pancin dengan kaitu karena semak ke para alim ulama, tore ku lebih pancin dengan ngamre barokah. Karena penapa? Karena zaman makin panika tak boleh. Angin ku lebih pancin dengan saya bisa nyander keselamat na ku lebih pancin dengan itunya ngantos akhirat angin korokun olah lama. Jadi tore ku lebih pancin dengan kapan bude pengajian majelis zikir ketika itu semak tore. Ku lebih pancin dengan fastabiqul khairat. Ku lebih pancin dengan berlomba-lomba kepada kebagusan. Panitia, ayo semangat. Pancin dengan mustami'in, ayo semangat. Karena kenapa? Melisna kain to kenciran dari Gusti Allah. Cuma kantor kadang ku lebih pancin dengan kan tak aromasa. Karena kenapa? Karena kenciran kain to tak padeng di mata. Leres? Beda orang semakin beda kanca panitia makompol sedekuan setiap bulan sekemi ibu masalah. Tek geresa. Panapan kencerna. Tuan rumah semakin kain to abada aki kain to malar muke keterima Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panika kenceran, belisna panapa kenceran. Cuma kenceran kain to tak padang. Saya bisa mapadang panapa? Oh din tuan rumah paringi sampurna Gusti Allah. Lakon paringi lancar Gusti Allah. Nak poton paring ataat arok torok goreng sepo amin Allahumma. Cuma tak sadarin Pak mongso tuan rumah panikala belisna malar muka kenging belisan bagus dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku lebih pancin dengan zaman makin panika zaman ampunlah duta adu semakin terima semak ke alim ulama. Mirengaki debun alim ulama. Ku lebih pancin dengan pelebur nyabis ke alim ulama. Nyabis ke into panapa? Tak boleh. Angin korokun panapa? Terrodu'a barokah. Ku lebih pancin dengan andi anak sebiasa tak teman munduk semua sekolah SMP SMA aku kuliah kapan datang dari Surabaya dari Mekah ajak maju com maju ping nyabis ke kiai mator kain to wudhu tahun ning panapa nyon dua kain to pesan ke cepinga saya ngak maren mon entar nyabis ke kiai pasopan saya ngak cek tu fotoan cek fi selfiean kadang-kadang binian kon talangkong kayak foto aja burle-burle binian kan sebenarnya kalau badan apa tak ada banyak ki buru panikala banyak ki Allah ala Muhammad si paling penting kenapa ku lebih pancingan kapannya bis kalim ulama ku lebih pancingan arok torok ke debun ulama. Karena kenapa? Karena insya Allah debun ulama itu sesuai kalaban debun Gusti Kanjeng. Karena ulama itu insya Allah debun sesuai kalaban perintah Gusti Allah. Seterakhir kula sekut acareta penikah. Bade kiai oning acareta. Bade santre sekitar ampun 20 tahun tetap dalam podu. Tahun ning panapa? Oh ninga korokun panapa? Aning korokun oh ninga bismillahirrahmanirrahim afal Fatihah. Selain Fatihah taoning sama sekali. Keng lakala taoning bebel mungkin. Tapi tambu Pak dari pondok pesantren. Tambu santri dimin kan sebenika. Mun nak kena mungkin cek burin getel kabeh. 5 tahun dah cek gawat. Assalamualaikum, salam. Jangan sepan. Panika budu taro amir kan to kiai. Oi, oleh berapa? Wah, bid kan to kiai. 5 tahun ni kan. Korokun 5 tahun ambil. Panika 20 tahun. Santri panika sampai darema derin betan ni pondok ngabdi ka kiai, teti khaddam ban ke bulan kiai sampai darema sampai cakancana boyong kabeh. Jadi banyak senyaranyar kapi sampai bani korokun ya lo kakak ya lo kembang. Jadi pondok ya lo kembang. Darema banyak tepak ke pujun. Pujun pondok. Bola lah ada bu akhir mator kiai assalamualaikum waalaikumsalam dan kula ampun cokop ikan to kiai beni korokun yolo kakak kula yolo kembang pun jangan jaga terus apa saya kelaku kaki cong kapan mulai ki pangki ku laku kiai teronyok ona eti
toronyo ona doa pangistoh dari ajunan. Iya jom. Latina cendi aboyong kakia kakeh neng bi sengkok. Sengkok ri alhamdulillah sekut acara mah. Eki keto ya. Alhamdulillah jangan santre. Ten kula kento selama asarang ajunan setiap beda ceramah. Ten kula apal dia. Kenapa sih terbuat ki ajunan dari hadis sampai Quran kula apa? Padahal kula tak oning maca dia. Ia jeria nyaman futuh paring kita buka ate bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dari kengku santri menika pas ngucak lepasan ke kiai. Kita langkong seporan. Apa jong? Pola mak berde ceramah pola kula saya ceramah ya. Tak langkong. Nyon sepor kan. Nyaman. Debun kiai. Lah nyaman jeria. Sengko insyaallah konjangan na sebekal datang ria wa ilautun. Insyaallah orang banyak tak tahu ke sengko, keng tahu ketangnya mah. Eki, kati penapacaran keto kiai. Kakek kan biasa mun engko acara mah kan nyambi sepeda pancal, cuman timid. Kan kakek senyetir engko sia gonceng, eki keto kiai. Setiap helik jong. Engko senyetir kakek sia gonceng. Pola cangkolang lah neng apa jangan sengko kelampin kakek si biasa yang kuyang ko tang sorban moso tang koca angkui kakek sallallahu alaihi Muhammad terus akin jeredah pangiston gitu gaya iya maju mun santri dimin kan pangiston gaya mun semakin cocok pun ikamake oh kon lampon mun semakin pangiston gitu ya. Apon. Berangkat dongku. Saya nggak jong deki kapan datang ke tempat kakek pasti panggil musuh penata acara, pembawa acara. Deki kapan nyebut tang nyamah kiai Arya kakek pas langsung engke jong. Pangiston kiai nyuun doa barokah. Datang. Kapan datang lepasan ternyata Ternyata nongku kau ada mas siom gonceng. Nges musuh tuan rumah so panitia kiai rabu. Kijak lah santri tak temani siom contoh sakit sekali. Sekian kaisa senyetir panika nanangi bingking. Kapan kiai nongke aja semengki kantor langsung kiai ada bu ngiring gitu kiai. Seperti itu. Jangan semakan macam amat tuan dekat tu. Allah Muhammad. Alhamdulillah. Akhirnya paling ki kedua ikan tu. Santri musuh kiai. Kiai berdibun ikan tu, santri ikan tu. Maju jong petekis penyaman mari tok kotok kan. Kiai nyu untuk barokah pangiston. Pun dipanggil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nyaman pidato. Hadirin kabeh ngalem. Masya Allah nyaman nungku sebenarnya. Nyaman. Bede siabek tenger dari hadirin mustamiin sing ngidingaki. Saya nganeng kok kiai sia pidato sia nyama kiai ria acara po sepuh. Maria ngudit. Ngocak tentang kesilain biasa mak kair terkadang ipad dengre ketelak na sepo terkadang ketelak ngud. Allah Muhammad. Beberapa natokan bu nyain karena beg sepo. Allah Muhammad. Pon. Lancar sesantri menika. Kapan lancar kabeh hadirin sedoyen menika kagum kepada ustaz menika, ke santri. Kapan waalaikumsalam pun lastare aliki. Pas bode panitia kalemah nyambi kertas. Assalamualaikum salam. Anu kiai eka ento bede kegiatan bahsul masail. Tining tempat eka ento bede masjid pondok pesantren. Jadi pesantren. Tining panika bede bahsul masail pertanyaan lemak pertanyaan saya tak terjawab. Panika mauquf pas tak nemu jawab benar itu. San misan ajunan beli ka itu tak langkong nyuun patotu pas jawab pagi selemang. Santri ngocak kemajeria. Germa teger.
situng macam palang macam itu maten pada orang kau saja dua kalau kun tahu dua letok telok 4 5 ning 5 ya cok engki gitu ya ya ari gempang cok ari yang mongkorokun urusan selemak soal tidak cek pasraki kangko deki mun kadung jawaban lemak re tak bisa jawab buru kangko ketika tipe apa ya riak re pasraki kan Allah Muhammad kijen lagi hain lagi kapan dibagi jawab tak pakai rata kena bitap kita halaman panika jawab meneta oleh panika sing panitia Masya Allah santri alim apa boleh kian Allah Muhammad gara-gara kenapa santri nyander kakia panika yang panjenengan tinggal cek dari sana tetiku lebih panjenengan panika mudahnya cuma kain to ikhlas atorok ke kiai atorok ke guru kula bi panjenengan kaita semak ke Gusti Allah kula bi panjenengan kaita menghadap ke Gusti Allah kebenarannya ibadah kula bi panjenengan beni keng karena apa keng karena guru dadi tore kula bi panjenengan semakin penika pesemangat aki pengajian akatik itu setuju iki tujuannya situ Pak kaangkui kula bi panjenengan manfaatnya bisi jun Allah kula bi panjenengan kapan kula bi panjenengan dan kula pribadi merong panjenengan ketika macarati bil haddad pada lancar kapi ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham kain to malar muka dadi saksi bagus ya jun Allah subhanahu wa taala amin Allahumma malar muka kain to apa manfaat ke kula bi panjenengan ki paring umur lanceng bi Gusti Allah dalam taat beribadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.